واش مفهومة؟ في الكور شفنا لا بروميير بروبوزيسيون قال لك كنضربوا في واحد t puissance alpha tel que alpha supérieur strictement à 1. Et si on trouve la limite tend vers 0, alors on dit que l'intégrale f de t de t converge. نيشان. لا ماشي لا بروميير بروبوزيسيون بالنسبه لا دوزيام حيت لا بروميير كانت ال ديفيرون دو زيرو. لا لا دوزيام بروبوزيسيون في الكور عفوا هي اللي كانت الا لقيت لا ليميت ايكال زيرو. الا لقيت لا ليميت ايكال زيرو دونك كنقولوا بانها كونفيرج نيشان. لا بروميير كانت فيها ال ديفيرون دو زيرو كيكون عندهم ميم ناتور مي هنا لقيت لا ليميت ايكال زيرو. صافي ندوزو وساد راه ممكن تستعمل لا بريميتيف نيشان غتلقاها il converge vers 1 sur 1. لا بريميتيف نعاود بالطريقه ديال الاستاذ بلا بريميتيف ولا نعاودها بهذه الطريقه اللي قلنا دابا. رحاب واش الحساب ديال البريميتيف هذه دابا اللي كان شرحت فيها دابا فوا تي كاري. فوالا دابا عندنا بالنسبه للميثود ديال البروف غيحسب البريميتيف نيشان غيحسب عن طريق البريميتيف يعني غيحسب الانتغرال ديال البريميتيف ديال اكسبونونسيال موان ا تي راه باينه يعني ممكن تستعملي بريميتيف وتحسبي نيشان غتلقايها كونفيرج فيغ 1 سور 1. هاد لا دوزيام ميثود خديت لا فونكسيون ديالي اكسبونونسيال موان ا تي وضربتها في la limite quand t tend vers l'infini. La limite quand t tend vers l'infini ديال t carré exponentielle moins t غتكون هي 0. Donc il a لقيتها 0 d'après la deuxième proposition في الكور قال لي la deuxième proposition في critère de Riemann il a ضربت في واحد t puissance alpha tel que alpha supérieur strictement à 1 et on trouve la limite égale à 0 alors on dit que l'intégrale converge. مفهومة رحاب؟ D'accord, on passe le troisième exemple. Pour le troisième exemple, on a l'intégrale de 0 à l'infini de dt sur t puissance alpha. Alors, il y a problème في les deux bornes. Il y a problème en 0, il y a problème en l'infini. أول ملاحظة اللي كنلاحظوا هي dt sur t puissance alpha هاد l'intégrale c'est l'intégrale de Riemann حيت كيتكتب لنا على 1 sur t puissance alpha. الوغ ملي كنقولوا ثاني ملاحظه اللي خصنا نلاحظوا في لو ترويزيام اكزومبل انه عندي مشكل في لي دو بون دونك غندخل لا ريلاسيون تشال. فوالا غنقسم الانتغرال ديالي اون دو انتغرال. الانتغرال ديالي دو 0 à l'infini غنقسمو دو 0 à 1 et de 1 à l'infini. غنقسم الانتغرال ديالي لي دو وإلا قسمتو de 0 à 1 et de 1 à l'infini alors عندي la condition ديال la convergence d'après les intégrales de Riemann شنو كتقول ليا de 0 à 1 ديال l'intégrale de dt sur t puissance alpha خصني le alpha تكون inférieur strictement à 1 باش تكون convergente و de 1 à l'infini ديال l'intégrale dt sur t puissance alpha خصني le alpha يكون supérieur strictement à 1 باش تكون convergente. دونك هنا باش نلقاو لو الفا الى سوبوزينا ان هاد الانتغرال هذا كونفيرج دونك غيكونوا عندي لي دو كا او ميم طون لو الفا اي سوبيريور ستريكتومون 1 اي لو الفا اي انفيريور ستريكتومون 1 دونك لي دو كا او ميم طون امبوسيبل هادي يعني غنقولوا بان هاد لو ترويزيام لا ترويزيام انتغرال غتكون عندي ديفيرجونت. غنديرو نبريزونطيو لا كوريكسيون ديالها اسماء.
la troisième عندنا هذيك l'intégral من بعد ما غنقسموها de 0 à 1 et de 1 à l'infini غندخلوا la condition راه البروف ذكر بلا condition ديال la convergence في les deux cas يعني la première de 0 à 1 il converge si et seulement si le alpha est inférieur strictement à 1 et de 1 à l'infini il converge si et seulement si le alpha est supérieur strictement à 1. Donc si on suppose que l'intégrale converge, si on la supposition que l'intégrale de 0 à l'infini, il converge. Alors, on trouve que les deux intégrales de 0 à 1 et de 1 à l'infini convergent. لحقاش قلنا ما تنكتبوا ملي كندخلوا لا relation de Chasles ما تنكتبوا هذيك لا somme حتى كيكونوا عندي les deux convergent. Donc, il a supposé بأن l'intégrale de 0 à l'infini converge يعني كيعني بأن les deux convergent. إلا كانوا les deux convergent غتكون عندي le alpha supérieur strictement et inférieur strictement à 1 en même temps. Donc, il est impossible. واش مفهومة هذه؟ ما عندناش هاد لامبليكاسيون في الكور فاش درنا لا غولاسيون د شال وقلنا l'intégral de 0 l'intégral de moins l'infini à plus l'infini فاش درنا لا غولاسيون د شال كان عندنا moins l'infini plus l'infini. المهم حنايا غادي نهضروا بشكل عام l'intégral de a à b l'intégral de a à b وعندي بروبليم في لي دو بورن وغندخل لا غولاسيون د شال غندخل واحد لو بوين سي اللي تكون لا فونكسيون فيه بيان ديفيني. قلنا في هذيك لا بروبوزيسيون بان l'intégral de a à b égale à l'intégral de a à c plus l'intégral de c à b il converge si et seulement si l'intégral converge. وقلنا ما عندنا الحق ici وقال ici de plus les deux intégrales convergent alors l'intégrale de a à b égale à l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b يعني ما عندي الحق نكتب هذه كتساوي لا somme إلا كانوا les deux convergent. واش مفهومه؟ لا ماشي دابا tu prends la parole باش نفهمك مزيان شنو كتقولي. المهم انا اللي بغيت نقصد انه اذا كانت عندي الانتيغرال من ان سي ديال اف دو تي دي دو تي وعندي الانتيغرال من سي ب اف دو تي دي دو تي كونفيرج بجوج ديك الساعه نقدر نقول ان الانتيغرال من ان ب ديال اف دو تي دي دو تي كونفيرج. ولكن صراحه اول مره كنشوف ان اذا كانت عندي الانتيغرال من ان ب اف دو تي كونفيرج الوغ هادوك بجوج كي كونفيرجو. ما عرفتش ما جبرتش انا في الكور كاينه هاد ليكيفالونس هادي. لا ما قلناش هادي حنا ما قلناش هادي قلنا ما كنكتبوا هكا قلت ما كنكتبوا l'intégral de a à b égale à l'intégral de a à c plus l'intégral de c à b إلا كانوا les deux convergent. les deux intégrales اللي الوسط de a à c et c à b converge عاد كنكتب l'intégral de a à b égale à la somme. هنايا شنو خدينا la supposition que l'intégrale de 0 à l'infini de dt sur t puissance alpha converge. إلا كانت هذه converge وحنايا كاتبين بأن l'intégral de 0 à l'infini de dt sur t puissance alpha égale à l'intégral de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha plus l'intégral de 1 à l'infini de dt sur t puissance alpha. مادام كتبنا هذه وسيبوزينا بأن هذه converge alors automatiquement راه غادي يكونوا les deux l'intégral de 0 à 1 et l'intégral de 1 à l'infini. وهنايا غادي يعطيني la contradiction que alpha est inférieur strictement et alpha est supérieur strictement. فهمتيني شنو بغيت نقصدها فهمتي صافي دابا قلتي supposons que l'intégral من 0 plus l'infini ديال dt sur t puissance alpha converge. قلتي donc l'intégral من 0 ل 1 والانتجرال من 1 plus l'infini converge. حنا عندنا العكس الامبليكاسيون العكس ما عندناش هاد الامبليكاسيون يعني كيفاش